एग्रीमेंट तो दा बीजेपी फुलमुंखा 1960 सालनि भूमि फेरत मारा मांखा आरो एग्रीमेंट दङ टीएनबी व मा मांखा एटीटीएफ लली डेभलपमेंटनि एग्रीमेंट मारा मांखा ओलले तामो सिके बारो सात সাকিয়ান মানে ও ভূমি অধিকার 1960 সাল থেকে যে সমস্ত উপজাতিদের জমি হস্তান্তর হয়েছিল সেটা পুনরুদ্ধার করা হবে নিশ্চিত ল্যান্ড হিসাবে সুশিক্ষা এবং সমস্ত ল্যান্ড এডিসি কে দেওয়া হবে ডাইরেক্ট সাথাকার ফিনান্সিয়াল পাওয়ার এডিসি কে ডাইরেক্ট দেওয়া হবে কেন্দ্র থেকে সাথাকা সিয়া অবনতিটাও কামি কামি গুরিচিন বরং মকল হাদই সারিতে মিলিবলে গরব হাইচিংসা মকল নুবু নুবিয়া খেজে নেয় হাইথাই দङ অবশ্য প্রতিবাদ मा খাইনা नों তিনি আগে থাকা উইদাউট গ্রেটারটি প্রলে নো কম্প্রমাইজ বিয়ান থাকানি না যে আসে উক্তি কত সামনে আবসে আঙ্গন থানি জবাব সামু বুগরা হনজাইন থানি ওয়ান লাস্ট ফাইট বিয়ান থাকানি না বো আবসে পাবলিক নো মুতু খালাইনা नों सिकित गोबां बरक ताबो खबर लायि दङ आरो मिया खरसा बर टेलफोर हिसाबै नों राजानि बिरुदे हायरता सादि तांतां बिदि साकाबा ब उइदाउट टिप्रालेन नो कम्प्रोमाइज मताम बियान थाका नें साका वन लास्ट फाइट मन बियान थाका बुंगिया ब नों से हायतां नि लांका नि चेका सिकित ततुइ सानायसो ताम सायनायबा नों दुकार खायबा दन दुकार गनायता हायना काका फेंला आगिबो खरसा दुकार लांखा ताम नों दुकारि दुखा सानाय बुइको बुथार खाय बुथार सब ककुरै तम कुबुइको खाय थिनाय